Mamang at the whaling station. Ayan. Namin sa whaling station sa Albany. Oh, shit. Nice kayo, ma'am. Paano na Ito siya? ka dito, ma'am, para makuha ka. May dinila sa gallery, John Bell Gallery. Very nice. Yeah, sa pagkapanin. Daghan siya. Nice, no? Daghan kaayo mga starfish. Starfish! Wow, ka-nice. Ha? Two colors. Blue and pink. Oh, ayaw sana. Kuha na yung 3D glasses. Dili pa na mo. Wala ka nice mga purple mo. Nice ni mga purple ang color. Ang cute. Nag-video ko kadali. Si Mamang. Nice kayong dagat, oh. Albany. Namin sa Albany, guys. Pero weather not so good, but wala siya rain. So, namin lagi sa rail station. Dito namin sa sulod. Nice, Mama. Dito namin sa sulod, guys. Namin sa boat rail station na museum. Si mother. Di ka na midiri guys sa sulod. Mang ato sa front mang oh. Ito sa front kadali. Mag-video lang ko kadali oh. Dira ba tagikan? Diha tagikan di ba? Ito guys oh. Ano siya ang front sa boat? Gai nagikan ta sa back sa boat na. Ano siya ang boat? Sabihin mo na nilang museum. Ayan. Tagikan. There's mother, oh. Kaya ka magtira-tira ang whale. Oh, there. Oh, nice ang iyong view diri, guys. Dari kadapit. Asa? Diha. Oh, kanay video ni. Kaya ka ang picture runway. We look at Papi's room, yeah? Chief engineer. See this one here? Chief engineer. Chief engineer. Yeah. Wow. This Alright. is Papi's room. Alright, in you Papi, go. we're in your In room. you go. In you go. Oh, Papi. In you go. Oh my God, Papi, your couch is still here, Papi. Oh my God, why there's a man there? Why are you laughing? Don't laugh. Papi's drawer. Brooke. Send this to Papi. Nikki's scared. Nikki's scared. Yeah, she's Ma, what are you doing in there? Nanghimpul. Blanket, Brooke. The puppy, no blanket puppy. Okay.